Mamu, 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 mamu. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हूँ आम किसी स्पेशल दिन। जदि आप जानवा चाहते आज कौन तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलतु जी घर सब कम चली तो देखो किए कौन कर सब। मम्मी हाय हाय कर मासी हाय कर दे। एठी चलची रोषे भात बसची एथरे डालमा ये चा फुटिया होची सब जी आसी सब तांगो दिया हबो। आज मो नातुनी रो 21 हैला आज फुल मोबाइल फिर मो झियारी दीटा सोईसंदी। ए दी जन आज स्पेशल ए दी जनकर बर्थडे बर्थडे नुहे 21 दिन रही गले। आज एम पोथी पूजा हम किए हीरो हीरो किए किए लिप्सा रूपसा बाहर देखई दूची बाहर डेकोरेशन हो स्टार्ट चलती डेकोरेशन होची। हाँ हाँ आसची परिवा कटा चलची।
ସମୁଦ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛ? ଆସ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ସବୁ ଆସ ଆସ ତମ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ଏତେ ଲେଟ୍ରେ କୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି? ହଁ କୁଣିଆ ଆସନ୍ତି। ହଁ ଘର ହେଇକି ଏତେ ଲେଟ୍। ଶାଢୀ ଭେଣେଇଙ୍କର ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶୁଣୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ସବୁ ଯାକ ଅଧକର ବାଲି କାଗଜ ମତେ ଦବୁ ଗଞ୍ଜେଇଟା ମମି ଦେଇଛି ମୁଁ ଧରିଛି। ଏଇଟା କଣ କିଏ ଟାଣିବ କି? ରାଜା ଝିଅ ମାନେ ଟାଣି ରହ ଟିକେ ଇଆଡେ କରିନି। ଓହୋ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଥିଲା ବନେଇବାକୁ। କରିଦେଲ ଦେଖିଲ ସାନକୁ କାଣ୍ଡେଇ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ସାନକୁ କାଣ୍ଡେଇ କହୁଛ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଆ ଦେଖ ସାନକୁ କାଣ୍ଡେଇ କହୁଥିଲ ସାନ ଏଇନା ଝଗଡା କରିବନି ବଡଟାକୁ ଶୁଆଇଦେଲ ସାନଟାକୁ କିଏ କହୁଛି ତା ମୁହଁଟା ଦେଖେଇ ଦେଇ ମାଇଁ ବଡ ମାଇଁ
କହିଦିଅ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଦେଖିଲୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଏତେ ବାଟ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟ ବୁଲୁଆଇ समय राति 12टा बाजिला तो एबे सबू बाहर पूजा भी सरला संकीर्तन भी सरीगला जिते सब मेहमान कौन सब थे सब आस्ते आस्ते बाहर से निज घर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू। जय जगन्नाथ।